हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल LLB गुजराती मीडियम। आ विडियो में हूँ तमने बार काउंसिल ऑफ गुजरातनी द्वारा जो एंट्रन्स टेस्ट लेवामां आवे छे सनद माटेनी तेनी अंदर पूछाय छे तेवा महत्वना जे प्रश्न छे ऑब्जेक्टिव एटले के विकल्पों जे पूछाता होय छे तेना विशेनी जाणकारी आपतो विडियो छे। आ पहलो जो प्रश्न है ते छे हिंदू विवाह अधिनियम में नीचेनामांथी कोण छूटाछेडानो आधार नथी? मानसिक विकार, चेपी जातीय रोग, असाध्य स्थिर मन के 3 महीनाथी ओछा समयथी अलग अलग रहेवुं। तो छूटाछेडा माटेनो आधार नथी। आनो जवाब आवशे 3 महीनाथी ओछा समयथी अलग रहेवुं ए छूटाछेडा माटेनो आधार नथी हिंदू विवाह अधिनियममां। बीजो प्रश्न है नीचेनामांथी कया अधिनियम हेठळ भारतीय ख्रिस्ती छूटाछेडा मेळवी शके छे? एटले भारतना ख्रिस्ती छूटाछेडा मेळवी शके कया अधिनियम हेठळ? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954, ख्रिस्ती विवाह अधिनियम 1872, भारतीय छूटाछेडा अधिनियम 1869, विशेष विवाह अधिनियम 1872। तो आनो जवाब है भारतीय छूटाछेडा अधिनियम 1869 हेठळ भारत में वसता ख्रिस्ती जे छे छूटाछेडा मेळवी शके छे। एना पछीनो प्रश्न है हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम एटले के हिंदू मेन्टेनन्स एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 जे कलम 12 है ते तेनी साथे संबंधित है। दत्तक अभिभाविक ने पोतानी संपत्तिना निराकरणनो अधिकार, दत्तक लेवानो प्रभाव, दत्तक संबंधी दस्तावेजो होवानुं अनुमान अने दत्तक लेवानुं रद्द करवुं। तो कलम 12 अंदर आवे छे दत्तक लेवानो प्रभाव। एना पछीनो प्रश्न है नीचेनामांथी कई श्रेणीना केस जाहेर हितनी अरजी PIL ना रूप में विचारणीय नथी? एटले PIL कया कारणसर ना करी शकाय एम अरजी ना करी शकाय, PIL फाइल ना करी शकाय, कयुं कारण होय? तो नीचेनामांथी कौटुंबिक पेन्शन, रमखाण पीड़ितोनी अरजी, उपेक्षित बाळको, मकान मालिक भाड़ुआतना किस्साओ। तो आनो जवाब आवशे मकान मालिक अने भाड़ुआतना किस्साओ। आ जे छे घटना आना माटे PIL एटले अरजी जाहेर हितनी अरजी करी शकाय नहीं। कोण भारतना जाहेर हितनी अरजी एटले PIL ना निर्माता स्वरूपे ओळखवामां आवे छे? फाधर ऑफ PIL न्यायमूर्ति AN राय, न्यायमूर्ति YB चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति RS पाठक और न्यायमूर्ति PN भगवती। तो आनो जवाब है न्यायमूर्ति PN भगवती जे जाहेर हितनी अरजी एटले PIL ना निर्माता स्वरूपे तरीके ओळखवामां आवे छे। जेमने एना पछीनो प्रश्न है नीचेनामांथी कयो जाहेर हितनी अरजीनो यथार्थ हेतु नहीं? जाहेर हित है अहींया रीत नहीं, हित जाहेर हितनी अरजी एटले PIL माटेनो यथार्थ हेतु नहीं। कायदाना नियमनी पुष्टि, न्यायनी प्रभावी पहोंचनी व्यवस्था करवी, मूलभूत हक्कोनो सार्थक बोध, नामना प्राप्त करवी अने संपत्ति बनावी। आनो जवाब आवशे नामना प्राप्त करवी अने संपत्ति बनावी। एटले के नामना प्राप्त करवाना अने संपत्ति बनाववाना हेतुथी PIL करी शकाय नहीं, जाहेर हितनी अरजी करी शकाय नहीं। आ कोई कारण नहीं, आ कोई हेतु नहीं, मान्य कारण के मान्य हेतु नहीं। हुसैन आरा खातून विरुद्ध बिहार राज्यना केस में एक पायागत मूलभूत अधिकार तरीके बहार आव्युं। खाली जग्या एक पायागत मूलभूत अधिकार तरीके बहार आव्युं एटले के नवा मूलभूत अधिकारनो जन्म थयो। आ जे केस छे एमां तो कया मूलभूत अधिकारनी रचना थई? हुसैन आरा खातून विरुद्ध बिहार राज्यना केस में कया मूलभूत अधिकारनी रचना थई? नवो मूलभूत अधिकार अमल में आव्यो। त्वरित न्यायनो हक एटले झड़पी न्याय मेळवવાનો अधिकार, स्वच्छ वातावरणनो हक, निःशुल्क कायदाकीय सहायतानो हक एटले मफत कानूनी सहायनो अधिकार, अने छेल्लो विकल्प है आमांथी कोई नहीं। तो आनो जवाब है त्वरित न्यायनो हक एटले झड़पी न्याय मेळवવાનો अधिकार जे छे आ अधिकार जे छे आ केस द्वारा अमल में आव्यो हतो। आ केस द्वारा तेनी रचना थई हती।
કે કોઈ પણ વ્યક્તિને ઝડપી ન્યાય મેળવવાનો અધિકાર છે. ભારતની કોઈ પણ નાગરિક છે હોય તેને. નીચેનામાંથી કઈ અરજી સાર્વજનિક પદોને હડપવા વિરુદ્ધ દાખલ કરી શકાય છે? પરમાદેશનું આજ્ઞાપત્ર, ઉત્પ્રેષણની રીટ અથવા અરજી, અધિકાર પુચ્છાની રીટ અરજી અને પ્રતિષેધની રીટ અથવા તો અરજી. રીટને અરજી પણ કહેવાય છે. કોઈ પણ સાર્વજનિક પદ હોય, સાર્વજનિક શબ્દ આવે, પબ્લિક ઓફિસ, ત્યારે અધિકાર પૃચ્છાની રીટ આવશે. આનો જવાબ આવશે અધિકાર પૃચ્છાની રીટ, ક્વો વોરંટો. એના પછીનો પ્રશ્ન છે, રીજ વિરુદ્ધ બાલ્ડવિનનો જે કેસ હતો એ શેનાથી સંબંધિત છે? કોર્પોરેશનથી, કુદરતી ન્યાયથી, રાજ્ય જવાબદારીથી, પ્રત્યાયુક્ત વિધિ વિધાનથી. તો રીજ વિરુદ્ધ બાલ્ડવિનનો જે કેસ છે એ કુદરતી ન્યાયથી સંબંધિત છે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે, ઓડી અલ્ટ્રામ પાર્ટમ એટલે આ જે લેટિન સૂત્ર છે આ શેના સાથે સંબંધ ધરાવે છે? વ્યક્તિને સાંભળ્યા વગર તેને દોષી ઠરાવી શકાતો નથી. એક નિર્ણય સત્તાને સકારણ આદેશ અવશ્ય આપવો જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના કેસમાં ન્યાયાધીશ થઈ શકતો નથી. કોઈએ પણ ન્યાયાલયથી ડરવું જોઈએ નહીં. તો ઓડી અલ્ટ્રામ પાર્ટમનો અર્થ થાય છે વ્યક્તિને સાંભળ્યા વગર તેને દોષી ઠેરવી શકાતો નથી. અહીંયા ઓડી પરથી ઓડિબલ એટલે સાંભળવું પરથી ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ જે લેટિન સૂત્ર છે એ શેનાથી સંબંધિત હશે. આશા રાખું છું તમને આ જેટલા પણ પ્રશ્ન મેં કીધા, MCQ જે છે, વિકલ્પો જે છે એ સમજાઈ ગયા હશે. હવે પછીના વિડીયોમાં આવા બીજા જે વિકલ્પો છે કે જે સનદ માટેની પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે તેવા વિકલ્પોનો વિડીયો હું અપલોડ કરીશ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા યુટ્યુબ ચેનલ LLB ગુજરાતી મીડિયમને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય.